Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan pada surah Al-Kahfi ayat 21. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama sebagian kaidah hukum tajwidnya sambil kita belajar mencari waqaf yang sesuai dengan kemampuan nafas kita. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallah. Kita ambil waqaf pada kata anna wa'dallah. Wa kada, ada fathah berdiri di sini di huruf dal. Kita panjangkan dua harokat. Wa kadzalika a'tsarna, ada huruf ro sukun, kita baca tafkhim karena sebelumnya ada harokat fathah. A'tsarna, na fathah diikuti alif dua harokat. Na alaihim, alaihim mim sukun idhar safawi, kita baca jelas tanpa mendengung. Alaihim liya'lamu, liya'lamu, mu ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, namanya bacaan mad jaiz munfasil. Kita panjangkan 4 harokat. Mu an, nun yang bertasdid namanya bacaan gunnah musaddadah. Kita tekan 3 ketuk. Anna wa'dallah, wa'dallah. Lam jalalah kita baca tafkhim karena sebelumnya fathah. Dallah karena kita waqaf di sini kita panjangkan 4 harokat. Lalu kita kembali pada kata liya'lamu. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Liya'lamu ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil, 4 harokat kita panjangkan. Anna wa, nun yang bertasdid gunnah musaddadah, kita tekan 3 ketuk. Anna wa'dallahi, wa'dallah lam jalalah kita baca tafkhim masuk pada huruf qaf yang bertasdid. Haq, haqqu, ada dumat tanwin bertemu waw, namanya bacaan idgham bi gunnah. Kita tekan 3 ketuk, siap masuk pada huruf waw. Haqqu wa an, nun yang bertasdid gunnah musaddadah, kita tekan 3 ketuk, siap masuk pada huruf nun. An-nasa masuk pada al-samsiyah, fokus pada huruf sin yang bertasdid nas. Nas-sa'atala, sa fathah diikuti alif 2 harokat. Atala lam alif 2 harokat. Raiba fiha, fiha masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Kasrah bertemu ya sukun, ha fathah diikuti alif. Kita waqaf pada tanda waqaf jaiz. Iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu. Kita ambil waqaf pada kata faqalu. Iz ada huruf dzal sukun, hati-hati jangan dipantulkan karena bukan qalqalah, maka kita tahan. Iz yatana, yatana yang panjang adalah huruf nun karena ada fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan.
yatanaza'una, za'au duma bertemu waw sukun 2 harokat, auna bainahum, bainahum mim sukun bertemu hamzah, kita baca jelas tanpa mendengung, idhar safawi. Bainahum amrohum, mim sukun lagi di sini, idhar safawi, kita baca jelas. Amrohum mim sukun lagi, idhar safawi. Masing-masing di sini mim sukun kita baca jelas tanpa mendengung. Amrohum faqalu, karena kita wakaf di sini faqalu, kita kembali pada kata faqalu. Faqalu banu alaihim bunyana. Faqalu masuk pada huruf ba sukun. Qalub, qalqala sugro, karena mati di tengah kalimat kita pantulkan faqalub, pokoknya kita panjangkan 2 harokat karena fathah diikuti alif. Faqalub nu duma bertemu sukun 2 harokat, nu alaihim mim sukun bertemu ba. Biasanya mim sukun kita baca jelas, sekarang kita dengungkan selama 3 ketuk, siap masuk pada huruf depannya. Alaihim himbu, siap masuk pada huruf ba, namanya bacaan ikfa safawi. Alaihim bunyana, ada nun sukun bertemu ya, namanya idhar wajib ya, kita baca jelas tanpa mendengung. Hati-hati jangan disamarkan, ini adalah bacaan idhar wajib atau idhar mutlak. Bunyana, bunyana, yana masing-masing 2 harokat, na fathatain yang diwakafkan, mat iwad 2 harokat kita panjangkan. Rabbuhum a'lamu bihim, Rabbuhum mim sukun bertemu hamzah, idhar safawi, kita baca jelas. Rabbuhum a'lamu bihim, bihim kita baca jelas, kita wakaf pada tanda al-waqfu aula. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Oh, fathah diikuti alif 2 harokat. Qala alladzi masuk pada al-samsiyah, fokus pada huruf lam yang bertasdid lal. Qala alladzi, zi kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Dzina ghalabu, ghalabu ada duma bertemu sukun 2 harokat kita panjangkan. Ala, mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mat jaiz munfasil 4 harokat kita panjangkan. Ala amrihim, mim sukun bertemu ro, di sini kita baca jelas tanpa mendengung, idhar safawi. Amrihim mim sukun lagi bertemu lam, idhar safawi, kita baca jelas. Amrihim lanattakhidan, lanat masuk pada huruf ta yang bertasdid. Lanattakhidan, khidanna nun yang bertasdid gunna musaddada. Dzanna alaihim, mim sukun bertemu mim, idgham mimi, kita tekan 3 ketuk, siap masuk pada huruf mim. Alaihim masjidah, masjidah da kita panjangkan 2 harokat, mat iwad. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Duma bertemu sukun 2 harokat, lu duma bertemu sukun masing-masing 2 harokat kita panjangkan, mat tabi'i. Nasalasatur, sala la fathah berdiri 2 harokat. Salasatur duma tanwin bertemu ro, namanya idgham bila gunnah, hanya masuk tanpa mendengung. Turro masuk kata huruf ro, namanya bacaan idgham bila gunnah. Ro kita panjangkan 2 harokat, ada fathah bertemu alif. Rabi'uhum mim sukun bertemu kaf, idhar safawi, kita baca jelas. Bi'uhum kalbuhum, kalbuhum kita wakaf pada tanda jim kecil, wakaf jaiz. Wa yaquluna
khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaqulu, masing-masing dua harakat kita panjangkan, duma bertemu sukun. Quluna khamsatun, duma tanwin pada huruf ta marbutoh bertemu dengan huruf sin. Tusa namanya ikhfa hakiki, kita samarkan 3 ketuk. Khamsatun sadisuhum, sa fathah diikuti alif 2 harokat. Sadisuhum, mim sukun bertemu kaf idhar safawi, kita baca jelas tanpa mendengung. Sadisuhum kalbuhum, mim sukun idhar safawi, kita baca jelas. Kalbuhum rajmam, ada huruf jim sukun qalqalah sugro karena mati di tengah kalimat, kita pantulkan rajmam bil ghaib. Fathah tanwin bertemu ba, namanya bacaan iklab, kita tekan 3 ketuk siap masuk pada huruf ba. Rajmam bil ghaib, bil ghaib karena mati di akhir kalimat dan diwakafkan di sini, maka namanya qalqalah kubra ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum qalbuhum. Wa yaqulu, masing-masing 2 harokat. Qulu duma bertemu sukun. Nasab'atu, ba sukun qalqalah sugra karena mati di tengah kalimat. Sab'atu, wah tak marbuto yang berharokat duma tanwin bertemu waw. Wasa fathah diikuti alif 2 harokat. Wasa minuhum, minuhum mim sukun bertemu kaf idhar safawi, kita baca jelas tanpa mendengung. Minuhum kalbuhum, kita wakaf pada tanda al waqfu aula. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Qur rabbi, ada huruf lam yang bertemu dengan huruf ro, lam sukun bertemu ro, namanya idgham mutaqaribain, hanya masuk siap masuk kata huruf ro. Wa qur rabbi, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mat jaiz munfasil 4 harokat, kita samakan dengan sebelumnya. Rabbi a'lamu bi'iddatihim, mim sukun bertemu mim idgham mimi, kita tekan 3 ketuk. Tihim ma fathah diikuti alif 2 harokat. Ma ya'lamuhum mim sukun bertemu hamzah idhar safawi, kita baca jelas. Ya'lamuhum illa, masuk pada huruf lam yang bertasdid illa lam alif 2 harokat. Illa qalil, mat arid li sukun 4 harokat, kita panjangkan, kita berhenti pada tanda waqaf al waqfu aula. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Fala, la kita panjangkan 2 harokat. Fala tuma, ma fathah diikuti alif 2 harokat. Tumari fihim, fi ada kasrah bertemu ya sukun 2 harokat, kita panjangkan. Him, mim sukun bertemu hamzah idhar safawi, kita baca jelas. Illa, masuk pada huruf lam yang bertasdid la lam alif 2 harokat. Miro, ro ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, namanya mat wajib mutasil 4 harokat, kita panjangkan. Miro hamzah di sini berharokat fathah tanwin bertemu do, namanya ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi fathah tanwin pada hamzah ini. Zahira,
dho fathah diikuti alif 2 harokat. Hiro, karena kita waqaf pada tanda al waslu aula, kita panjangkan 2 harokat. Hiro. Wala tastafti fihim minhum ahada. Wala lam alif 2 harokat. Tastafti fihim. Fi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Him mim sukun bertemu mim idgham mimi. Kita tekan 3 ketuk. Him minhum nun sukun bertemu ha idhar halki. Kita baca jelas tanpa mendengung. Minhum mim sukun bertemu hamzah di sini idhar safawi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Hum ahada. Ahada kita panjangkan 2 harokat mat iwad. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, kita baca bersama-sama pelan-pelan di ayat 22. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an wala tastafti fihim minhum ahada. Sadaqallahul azim.